تمر 10 سنوات على توقيع الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة، إلا أن مطالبة تقول الجزائر بإعادة النظر في مضامين هذه الشراكة دفع بالجانب الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على الجانب الجزائري في محاولة لحماية مكاسبه الاقتصادية، يقول أحمد بوطاف. ضغوطات ممارسة على الجزائر بعد طلب إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. توالت ردود الفعل حول مثل هذه القرارات، والتي أتت في وقت يعيش فيه الاقتصاد الوطني حالة من الركود، خاصة وأن الشريك الأوروبي له وجهة أخرى حول هذه الخطوة. Comment procéder, c'est-à-dire quels seront les moyens techniques qui vont être mis en œuvre et bien entendu dans le respect des intérêts des deux parties. Mais fondamentalement, quels sont les objectifs, je pense, pour les deux parties? C'est de, comme je l'ai dit, regarder ce qui peut marcher mieux et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela. Et deuxièmement, revenir aussi un peu vers l'esprit initial de l'accord d'association, qui était d'accompagner, là où l'Algérie le souhaite, les réformes en Algérie. عقود مد غاز متوسطة المدى والتي تربط الاتحاد الأوروبي بالجزائر باتت هي الأخرى تحت المجهر، أين يلوح الطرف الأوروبي بمراجعتها باعتبارها عقودا تجارية تخضع لمتغيرات اقتصادية عالمية. Le fait, c'est que les marchés énergétiques mondiaux sont en mouvement et il s'agit pour l'Europe et pour l'Algérie de trouver où est notre place de telle manière à ce qu'on puisse d'abord, comme je l'ai dit, augmenter des importations, consolider, s'assurer de la pérennité des importations du gaz, notamment du gaz algérien, mais ça va au-delà, et en même temps aussi faciliter ces choses-là. صراع المصالح بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بدأ يأخذ منحا تصاعديا يعكس مدى تقاطع الأوراق الاقتصادية الرابحة للطرفين، فهل ستنجح الجزائر في قيادة عجلة المشاورات لصالحها؟